जून 18 तक तेजी से बढ़ते हुए तकरीबन 30 ट्रिलियन रुपए हो गए, जिससे कर्जों में 14 ट्रिलियन रुपए या 88% का इजाफा किया गया। शरह सूद को भी मसनूई तौर पर कम रखा गया और तमाम कर्जे स्टेट बैंक के लिए ना कि कमर्शियल बैंक से लिए, जिसकी वजह से मालियाती और कर्जे की मंडी में शदीद अदम तवाज़ुन पैदा हुआ। स्टेट बैंक से कर्जों का हजम 60 ट्रिलियन रुपए की खतरनाक सतह पर पहुंच गया। बजट खसारा जीडीपी का 6.6% था, जो कि गुज़श्ता 5 सालों में सबसे ज्यादा था। बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर बड़ी हद तक कर्ज लेकर बढ़ाए गए थे, जो जून 2013 में 6 अरब डॉलर थे और 2016 के आखिर बढ़ते हुए 20 अरब डॉलर हो गए। मगर फिर मुस्लिम लीग की आखिरी 2 सालों में तेजी से कम होकर जून 18 के आखिर तक सिर्फ 10 बिलियन डॉलर रह गए। इस दौर में बैरूनी कर्जों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। 485 अरब रुपए का भारी भरकम गर्दिशी कर्जा अदा करने के बावजूद 1.2 ट्रिलियन रुपए का गर्दिशी कर्जा दोबारा जमा हो गया और ये बोझ भी हमारे ऊपर लाद दिया गया। जनाब स्पीकर, ये इस तबाही की दास्तान है जिसका मलबा साफ करने और तामीर नौ की जिम्मेदारी हमारे सर पे आन पड़ी। इस पस मंजर के बावजूद 5.5% माशी शरह का नमू का ढोल पीटा गया। जरा सोचिए, बिला सोचे समझे कर्जे लेकर, शरह मुबादला को ओवर वैल्यू रखकर, शरह सूद को कम रखकर, स्टेट बैंक से बेतहाशा कर्जे लेकर रेत का घर तामीर करना कितना महंगा पड़ा। ये सब अफाल ऐसे हैं जिसे कोई अखराजात तो करे मगर बिल अदा न करे। ये सब अदायगियां हमें करनी पड़ी, वरना मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। जनाब, जब हुकूमत ने जिम्मेदारी संभाली तो ये चैलेंजेस दरपेश थे। हम पर दास्तान माजी को कोसने के लिए नहीं सुना रहे, बल्कि ये हकीकी मंजर सामने रखने और अपनी कारकर्दगी को नापने के लिए बेंचमार्क के तौर पर आपके सामने रख रहे हैं। जनाब स्पीकर, मेरा असूल है कब्रिस्तान में खड़े होकर मुर्दों को खोलने से बेहतर है कि बाहर निकला जाए और कौम को रोशनी की तरफ ले जाया जाए। हमारे सबसे बड़ा चैलेंज अपनी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों के सिलसिले में डिफॉल्ट से बचना और मईशत का इस्तेकाम बख्शना था। अगरचे कोरोना वबा से पैदा शुदा बहरान की वजह से मईशत को मुस्तहकम करने में वक्त लगा, मगर इसके बावजूद हमने ये दोनों मकासद हासिल किए। जनाब स्पीकर, वजीर आज़म इमरान खान की हुकूमत मुश्किल फैसले करने से नहीं हिचकिचाती। ये मुश्किल फैसले लेने के बगैर मायूस कुन सूरत हाल से निकलना मुश्किल था। दर्ज झैल इक़दामात मईशत को इस्तेकाम बचने में मदद मिली। 20 अरब डॉलर के करंट अकाउंट खसारे को अप्रैल 2021 के आखिर तक तकरीबन 800 मिलियन डॉलर का सरप्लस में तब्दील किया गया। प्राइमरी डेफिसिट जो कि 3.6% था, उसको 1% तक लेके आया गया। अखराजात में कफायतशारी और आमदन में खातिर ख्वाह इजाफा करने की पॉलिसी अपनाई गई। इन इक़दामात पर अमल करते हुए हमने न सिर्फ समाजी शोबे की तरक्की के लिए मुख्तस की गई रकूम में इजाफा किया, बल्कि एहसास प्रोग्राम के तहत नकद इमदाद में भी इजाफा किया। जनाब स्पीकर, हम इस्तेकाम से माशी नमू की तरफ गामजान हुए हैं। खासी काबिश के बाद हुकूमत आखिरकार मईशत को इस्तेकाम बख्शने और तरक्की की राह पर डालने में कामयाब हुई है। इस अमल में कोविड-19 की आलमी वबा की वजह से 1 साल से जायद की ताख़ीर हुई। पाकिस्तान को वबा की 2 इज़ाफ़ी लहरों का सामना करना पड़ा, मगर अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान वबा के भयानक असरात से बच गया और माशी बहाली और नमू के हसूल का सफर जारी रखा। और अब ऐसे वक्त में ग्रोथ क्लब में दाखिल हो गए हैं। माशी तरक्की में इजाफे की
शरह तकरीबन हर शोबे में रिकॉर्ड की गई है, जिसकी तफसील मैं अभी दे देता हूं। ज़राअत के शोबे में तारीखी कारकर्दगी का हसूल हुआ है। कोविड-19 और टिड्डी दिल के शदीद हमले के बायस फसलों का शोबा गुज़श्ता साल के बायस कारकर्दगी दिखाने में खासा पीछे रहा। इस साल सवाए कपास के जो वायरस और कीड़े मकोड़ों के हमले की वजह से मुतासर हुई थी, तमाम दीगर फसलें मसलन गंदम, चावल, गन्ने और मकई की पैदावार में इजाफे की वजह से फसलों के शोबे की कारकर्दगी गैर मामूली रही। सनत की कारकर्दगी भी गैर मामूली रही। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की शरह नमू एक अरसे से भी ज्यादा अरसे के बाद देखने में आई। इस शोबे की कारकर्दगी में तकरीबन 9% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि इसके मुकाबले गुज़श्ता बरस इस शोबे में नमू नफी 10% थी। ज़राअत और सनत के शोबात की नमू के नक्श कदम पर चलते हुए खिदमात यानी सर्विसेज, जिसमें मौसूलात, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, फाइनेंस, सरमाया मार्केट, इंश्योरेंस, थोक और परचून तजारत वगैरह शोबेजात भी हैं, उन्होंने नुमाया ग्रोथ दिखाई। इस शोबेजात में बेहतरी से गुर्बत में कमी आई और रोजगार के मौके पैदा हुए। जनाब स्पीकर, हम आलमी वबा कोविड-19 के भयानक असरात को रोकने में कामयाब रहे। अगरचे मार्च से मई के दौरान हमें इसकी तीसरी लहर से भी वास्ता पड़ा। ये तीसरी लहर कई लिहाज से पहली दो से ज्यादा शदीद थी। हमने बड़े पैमाने पर कारोबार की बंदिश से एतराज किया, अस्पतालों की गुंजाइश और सलाहियत में तोसी की, अस्पतालों को आलात और अद्वियात की फराहमी और बेहतरी के साथ साथ लोगों में हिफाजती तदाबीर पर रज़ाकाराना अमल दरामद बढ़ाने के लिए वसी पैमाने पर आगाही मुहिम चलाई। माजी की तरह हमने मुतासरा तबकात के लिए नकद इमदाद के प्रोग्रामों के जरिए मदद का हाथ बढ़ाया। कम आमदनी वाले तबकात की आमदनी में सतह में गुज़श्ता साल के दौरान इजाफे के मिसाल माजी करीब में नहीं मिलती। इसकी कई वजूहात हैं, जिसमें नुमाया ये हैं। एहसास प्रोग्राम के जरिए मुसलसल दूसरे साल आबादी के 40% से ज्यादा लोगों को नकद इमदाद के जरिए 12 मिलियन घरानों की मदद की गई, जो कि वबा के बुरे असरात से अजाला किया जा सके। पहले साल में 15 मिलियन खानदानों को इमदाद दी गई। तरसीलात ज़र की तारीखी सतह, बैरूनी तबका आने वाले लोगों की अक्सरियत का ताल्लुक कम आमदनी वाले तबकात से है, जिसकी वजह इस आमदनी के लोगों की अशिया की खरीदो फरोख्त कुव्वत में इजाफा हुआ है। ये इस साल जो है $29 बिलियन पे पहुंचेगी और ये सब ओवरसीज पाकिस्तानी का इमरान खान के साथ मोहब्बत का नतीजा है। हम फसलों के पैदावार में तारीखी इजाफे से किसानों को 3,100 अरब रुपए की आमदनी हुई, जबकि इसके मुकाबले में गुज़श्ता साल 2,300 अरब रुपए थी, जिससे आमदनी में 32% इजाफा हुआ। इस आमदनी का ज्यादा हिस्सा कम आमदनी वाले किसानों को हासिल हुआ, जिनकी ज़राई ज़मीन 12.5 एकड़ से कम है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में नमू से रोजगार के मौके पैदा होते हैं। इस शोबे की नमू के हुजम में से लोगों को छिने हुए रोजगार कोविड-19 से कबल की सतह पर बहाली की निशानदेही हो रही है, बल्कि रोजगार में मजीद इजाफा हुआ है, क्योंकि गुज़श्ता एक दिहाई से ज्यादा अरसे में इस ग्रोथ की नजीर नहीं मिलती। खिदमात के शोबे की नमू में इजाफा खास तौर पे ई कामर्स और दीगर फिनटेक एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन खरीदारों में बेहतरी, रोजगार के मौके में मजीद इजाफे की अक्कास है। कोविड-19 के बावजूद गुज़श्ता एक साल में फी कस आमदनी में 15% इजाफा हुआ है। जिससे ये जाहिर हो रहा है कि लोगों की आमदनी की सतह में इजाफा हुआ है। टैक्स वसूलियों में शानदार इजाफा। वो लोग जो माशी शरह नमू में इजाफे को शक की निगाह से देखते हैं, जब इनसे कहा जाता है कि वो टैक्स वसूलियों में 18% की जबरदस्त ग्रोथ के पीछे की वजह वजाहत करें,
तो इनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। टैक्स वसूली में बेहतरी की बुनियादी वजह दौरान साल मईशत में गैर मामूली कारकर्दगी है। मुल्क में टैक्सों की वसूली 4000 अरब रुपए की नफसियाती हद पूरी कर चुकी है। ऐसा चीज जबर या रिफंड को रोक कर रखने की वजह से नहीं हुआ। बहरहाल हमने रिफंड की अदायगी में भी पिछले साल से 75% ज्यादा पैसे दिए हैं। बरामदात अब मादी के मुकाबले बहुत ज्यादा हैं। गलत एक्सचेंज रेट की वजह से हमारी एक्सपोर्ट में नुमायां कमी हुई। इस साल एक्सपोर्ट में शानदार नमू देखने में आई, जिसमें 14% का इजाफा हुआ। बरामदाती शोबे की दी जाने वाली रिबेट्स, ड्यूटी ड्रॉबैक्स और यूटिलिटीज में सब्सिडी जैसे इक़दाम शामिल हैं। अदायगियों की तवाज़ुन में इस्तेकाम। करंट अकाउंट खसारा 18 में हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। ये काफ़ी मिकदार में गल्ला और ग़ज़ाई अशिया इंपोर्ट करने के बावजूद सरप्लस हो गया है। ग़ज़ाई अशिया बरामद करने की ज़रूरत 2019 की वजह से फसलें मुतासर होने की बना पर पड़ी। समुंदर पार पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के बैरूनी खातों में बेहतरी लाने में अहम किरदार अदा किया, जिससे इनका वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद ज़ाहिर होता है। इस वक्त इनमें रेमिटेंसेज में 25% जो है रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और वो 29 बिलियन तक पहुंच गए हैं। बैरूनी ज़र मुबादला के नाज़ुक सूरत हाल न सिर्फ मुस्तकम हुई है बल्कि इसमें बेहतरी और इजाफा हुआ है। 16 अरब डॉलर के सरकारी जो रिजर्व्स हैं वो 3 महीने से ज़्यादा की इंपोर्ट के लिए काफ़ी हैं। इस मद में न सिर्फ रुपए की कीमत में डिप्रिसिएशन रोकने में मदद मिली है बल्कि रुपए की कदर में खातिर-खा इजाफा हुआ है, जो कि अब 155 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। गुज़श्ता साल के मुकाबले में रुपए की कदर में ये काफ़ी नुमायां इजाफा है। जनाब स्पीकर, हमें महंगाई के दबाव का सामना है, जिसकी वजह से कम आमदनी वाले तबकात की माशी हालत मुतासर हुई। ताहम ये बात तस्लीम की जानी चाहिए कि ज़्यादातर महंगाई खुराक की अशिया की महंगा होने की वजह से है, जिसका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा दरामद करने की वजह से महंगाई की जद में है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान अब एक फूड डेफिसिट मुल्क बन गया है। ये पिछले 15-20 साल की जो हमने इस पर तवज्जो नहीं दी, ये उसकी वजह है। जब मैं और अहम अनाज, चीनी, खुर्द तेल और दालें इंपोर्ट करते हैं, आजकल आलमी सतह पर अशाए खुद नोशी की कीमतों में दहाई की बुलंद तरीन सतह पे हैं। गुज़श्ता एक साल से खाम तेल की कीमतों में 180% इजाफा हुआ, जबकि मुल्की सतह पर हमने इसकी कीमतें सिर्फ 45% इजाफे के लिए महदूद की हैं। आलमी मार्केटों में गंदम की कीमत में 27% इजाफा हुआ। गंदम की कीमत में इजाफे की वजह यह है कि हमें मुल्क की तकरीबन 1/4 ज़रूरियात पूरा करने के लिए गंदम दरामद करना पड़ी, क्योंकि इसकी गुज़श्ता फसल तबाह हो गई थी। चीनी की कीमत में बैनुल-अक़वामी सतह पर 56% इजाफा हुआ, मगर मुल्क की सतह पर यह सिर्फ 18% महंगी हुई। हमें चीनी की कीमत इजाफे रोकने के लिए दरामद का सहारा लेना पड़ा। खुर्दनी तेल की कीमतों में भी बैनुल-अक़वामी मार्केटों में 76% का इजाफा, जबकि मुकामी मार्केट में इसकी कीमत सिर्फ 21% हो गई। हमें अपने मुल्क को फूड सफिशिएंट बनाना पड़ेगा, जिसका मतलब है हमें ज़राअत पर तवज्जो देनी पड़ेगी। इसलिए आप देखेंगे कि अगले साल हम इस शोबे में बहुत ज़्यादा इंसेंटिव देंगे ताकि पैदावार बढ़े और हम फूड इंपोर्ट न करें। हमें ज़राअत के शोबे में कमोडिटी वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेजेस, फार्म टू मार्केट रोड बनानी पड़ेंगी ताकि किसान आड़ती के चंगल से निकल सके और होल सेल मार्केट में जाके अपने इजनास को बेच सके। इस वक्त किसान और होल सेल मार्केट में मार्जिन कई 100% है। हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मैकेनिज्म फिर से लाने पड़ेंगे, जो कि मुशर्रफ दौर में हटा दिए गए थे। सरकारी कर्जे में अब कमी आना शुरू हो गई है। कर्जों की हिजम में बहुत ज़्यादा इजाफा कोविड-19 के लिए माशी पैकेज और उसकी टैक्स वसूली पर असरात की वजह से
पब्लिक डेट में इजाफा हुआ, जो कि 2015 से बढ़ता चला आ रहा है। जनाब स्पीकर, 2021-22 की बजट हिकमत अमली, इस बात का ऐलान करके मैं खुशी महसूस कर रहा हूं कि अब मईशत के शरह का मरला काफी हद तक मुकम्मल हो गया है। बजट 2021-22 में इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ का हसूल हमारा महवर हो गया है। अगले साल के लिए हमने मुआशी तरक्की का हदफ 4.8 रखा है। मुझे उम्मीद है कि जो हम इस बजट में जो इक़दाम कर रहे हैं, ये इससे भी ज़्यादा होगा। माजी की तरह जनाब स्पीकर, माजी की तरह अपने कमज़ोर तबके को ट्रिकल डाउन इफेक्ट के रहमो कमरम पे नहीं छोड़ेंगे। 74 सालों से हमारा माशी तौर पर कमज़ोर तबका अपनी माशी खुशहाली को तरसता रहा है, क्योंकि ट्रिकल डाउन इफेक्ट इस तक पहुंचा ही नहीं था। क्योंकि ट्रिकल डाउन इफेक्ट उस तक कामयाब होता है जब माशी तरक्की 20 से 30 साल तक जारी रहती है, और ये हमारी माशी तारीख में कभी भी नहीं हुआ। हमारी कभी गरीब आवाम की ख्वाब अधूरे रह गए। जनाब स्पीकर, वजीर आजम इमरान खान तारीख का रुख मोड़ना चाहते हैं। हम अगले साल से ट्रिकल डाउन इफेक्ट के अलावा अपने निचले तबके के 4 से 6 मिलियन घरानों को बॉटम अप अप्रोच से हर शहरी को घराने को कारोबार के लिए 5 लाख रुपए तक इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। हर काश्तकार घराने की काश्त के लिए हर फसल के लिए 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री कर्जा दिया जाएगा, और ट्रैक्टरों और मशीनी की इमदाद के लिए 2 लाख रुपए के इंटरेस्ट फ्री कर्जे दिए जाएंगे। इन सब घरानों को लो कॉस्ट हाउसिंग की मद में 20 लाख रुपए तक सस्ते कर्जे दिए जाएंगे, ताकि अपने लिए वो घर बना सकें। ये हर घराने को सेहत कार्ड फराहम किया जाएगा, और हर घराने के फर्द को मुफ्त टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी। जनाब स्पीकर, ये अमल से हम गरीब आवाम को एक मुकम्मल पैकेज देंगे, जिसका नारा तो बहुत लीडरों ने लगाया, लेकिन दिया कुछ नहीं। लेकिन अब इमरान खान ने रियासत मदीना का जो वादा किया है, ये उसका एक लाजमी तकाजा है। हमारे आबादी का 65% हिस्सा 30 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है। अगर हम उन्हें रोजगार फराहम नहीं कर सके और इसकी तरक्की के इक़दाम ना किए, तो हम अहम कौमी सरमाए को ज़िया कर देंगे। लिहाजा हम अगले 2-3 सालों में कम से कम 6 से 7% ग्रोथ यकीनी बनाना चाहते हैं, जिससे नौजवानों को रोजगार मिलेगा और वो खुशहाल जिंदगी गुजार सकेंगे। अगले 2-3 साल में 6-7% करने के जो इक़दाम हम ले रहे हैं, वो मुंदरजा झेल हैं। ज़राअत, जनाब स्पीकर, सूबों के तावन से हम ज़राई पैदावार में इजाफा और फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए एक जामे ट्रांसफॉर्मेशनल प्लान तरतीब दिया गया है। इंडस्ट्री एंड बरामदात में इजाफा दायियों की तबादले की मुसलसल जारी बहरान से निकालने और बार बार IMF प्रोग्राम की तरफ जाने से बचने के लिए नहायत अहम है। इस बजट में हम इस सारे सेक्टर में काफ़ी मराहत का ऐलान कर रहे हैं। मजीद बरां CPEC के तहत स्पेशल इकनॉमिक जोन को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां सनतें मुंतकिल की जाएंगी, रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे और बरामदात में इजाफा मुमकिन हो सकेगा। तीसरा, हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन। इस वक्त पाकिस्तान में कम से कम 1 करोड़ रिहायशी मकानात की कमी है। वज़ीर आज़म की हाउसिंग और तामीरात पैकेज से इस शोबे में बहुत सी माशी सरगर्मियाँ और इस शोबे से वाबस्ता सनतों को फ़रोग़ मिला है। हुकूमत इस प्रोग्राम के फ़रोग़ के लिए दर्जा झेल इक़दाम उठा रही है। इस सिलसिले में पॉलिसी साजी और उसके निफाज में मजमूई रब्त के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी कायम की गई है। इस इक़दाम के तहत हाउसिंग स्कीमों के लिए टैक्सों में रियायत का एक पैकेज खास तौर पर वादे किया गया है। इसके अलावा हुकूमत आमदनी वाले
कम आमदनी वाले घरों को अब घर बनाने में मदद के लिए 3 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है। पाकिस्तान में पहली बार मॉर्गेज फाइनेंसिंग शुरू की गई है। फोरक्लोजर लॉ को नाफिज किया गया है और मार्कअप को मुनासिब कर दिया गया है। तमाम सूबाई हुकूमतें इस इक़दाम में मामनत की कि घर से अराजी का ताउन, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का आगाज और निजी शोबे के हाउसिंग स्कीमों की हौसला अफजाई कर रही हैं। बैंक लोगों को रकूम की फराहमी के प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। अब प्रोग्राम के लिए बैंकों को 100 अरब रुपए की फराहमी की दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिससे 70 अरब रुपए के लोगों को फराहमी की मंजूरी दी गई है और अदायगी शुरू हो चुकी है। जनाब स्पीकर, कमजोर तबकात की इमदाद के लिए एहसास प्रोग्राम, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत के खात्मे के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम एहसास प्रोग्राम का आगाज़ था, जिसके तहत 1 दर्जन से ज़्यादा प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है, जिसके दर्ज झेल इक़दाम किए जा रहे हैं। कैश ट्रांसफर, कामयाब जवान, बिला सूद कर्जे, न्यूट्रिशन, तहफ़्फ़ुज़, आमदन, छोटे कारोबार के आगाज़ के लिए माली इमदाद, यतीम और बेसहारा लोगों के लिए माली इमदाद, लंगर, गुरबा के लिए खाने की फराहमी, फूड कार्ट, राशन की तकसीम, ठेला, खाने और दीगर अशिया की फरोख्त के लिए नई तर्ज के ठेले। 2021-22 के बजट में एहसास प्रोग्राम के लिए 260 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। अब तक की इस मकसद के लिए रखी गई सबसे ज़्यादा रकम है। तवानाई शोबे में इस्लाह, चंद आम इक़दामात जो हमने अब तक उठाए हैं वो ये है: गर्दिशी कर्जे को कम और फिर ख़त्म करने के लिए मनसूबा बंदी, प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर के ताबन से गर्दिशी कर्जे की रिस्ट्रक्चरिंग, बिजली की ज़्यादा खपत होने वाली सन्नतों के लिए मराज, लाइन लॉसेस कम करने की बिजली की तरसील और तकसीम के अमल में ज़रूरी सरमायाकारी, बिजली के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ऐलान, मजमूई लागत कम करने के लिए हाइड्रो और रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए सस्ती बिजली की पैदावार का हसूल। अगले 2 सालों में हम इस सेक्टर के तमाम मसाइल के हल के लिए मज़ीद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे। अलावाज़ी मालियात और बैंकारी बजट और कर्जों की काबिल बर्दाश्त सतह तक लाने, कीमत के इस्तेहकाम, इंडस्ट्री, बरामदात, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, निजी पॉलिसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मुल्क के अंदरूनी तिजारत के शोबे मुख्तलिफ शोबों को हतमी शक्ल देने के करीब हैं। इन शोबों में इनका काम को सरंजाम देने के लिए एक आला सतह इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल तश्कील दी गई। हम अगले चंद हफ्तों में इस हवाले से मंसूबाजात पेश करेंगे। जनाब स्पीकर, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये बजट तरक्याती बजट है। ये तरक्की का पेश खामा साबित होगा। मैं इस वजह से ये कर रहा हूं क्योंकि हम तरक्याती बजट को 630 अरब रुपए से बढ़ा के 900 अरब रुपए कर रहे हैं। तरक्याती बजट में तकरीबन 40% से ज़्यादा का इजाफा है। रवां साल PhD पे सेहत के शोबे को तक़वियत देने और कोविड-19 के वसी पैने पर तबाही की असरात का इज़ाला करने के लिए रोज़गार के मौके पैदा करने की तरफ तवज्जो दी गई थी। अगले साल के लिए हमारी तरक्याती तरजीहात ये हैं: खुराक और पानी की दस्तयाबी, तवानाई का तहफ़्फ़ुज़, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी, CPEC की इम्प्लीमेंटेशन में पेशरफ, स्पेशल इकनॉमिक जोन की तामीर और ऑपरेशन, पायदार तरक्की हदाफ SDGs जिसको आप कहते हैं, मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ इक़दामात, टेक्नोलॉजी की मदद से इल्म में पेशरफ, इलाकों के बयान के माबैन पाए जाने फ़र्क का तदारक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनाब स्पीकर। ये तरजीहात मुताद अंदाज़े से वाज़ह की गई हैं और इससे माशी तरक्की की फ़रोग़ के साथ साथ बेरोज़गारी और गुर्बत में कमी लाने में मदद मिलेगी। PSDB के ज़िम्मे हमारा विजन सादा है:
हम ज़्यादा मुनाफा बख्श प्रोजेक्ट में सरमाया कारी करेंगे, जिससे लोगों की बूद-ए-बाश में बेहतरी आएगी और इन मंसूबों को जल्द शफाफ अंदाज से और बदअनवानी से पाक माहौल में पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। जनाब स्पीकर, अब मैं 21-22 में पीएसडीपी के अहम पहलुओं का तस्करा करना चाहता हूं। फूड सिक्योरिटी। हमारी हुकूमत ज़राई शोबे की तरक्की को इंतहाई अहमियत देती है। इस साल गंदम, गन्ने, चावल की पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। ताहम इस शोबे में बहुत ज़्यादा पैदावारी सलाहियत मौजूद है। इस वजह से वफाकी हुकूमत ने नेशनल एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रोग्राम का ऐलान किया है, जिसका मकसद ज़राई और लाइव स्टॉक के शोबे के जदीद खतूत पर तरक्की करनी है। इसके तहत मवेशी, माहीगीरी और पाशी के शोबे बात का अहाता किया जाएगा। अगले साल हमने ज़राई शोबे के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। आबी तहफ़्फ़ुज़। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान तेजी से पानी की कमी का शिकार हो रहा है। वज़ीर आज़म पानी के ज़ख़ीरा गाहों में छोटे, दरमियाने और बड़े डैम की तामीर के ख्वाह हैं, ताकि मुस्तक़बिल में हमारी पानी की ज़रूरत पूरी की जा सके। और इसमें इन्होंने ये नहीं सोचा कि 2 साल में क्या ख़त्म होगा, कंप्लीट होगा। इन्होंने अगले 5-10 साल के बारे में मनसूबाबंदी की है। ये होता है एक विजनरी का शान। 3 बड़े डैम दासू, द्यामीर, भाषा, मोहम्मद के तामीर बजट में हमारी तरजीह होगी। हमारे मकासद इन मंसूबों के वक्त पर तकमील पे हैं। बजट में आबी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कुल 91 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। पानी बनाने के मंसूबे के अलावा इस शोबे के बड़े प्रोजेक्ट ज़ेर ज़ैल हैं। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पहले मरहले के लिए 57 अरब रुपए रखे गए हैं। द्यामीर भाषा डैम के लिए 23 अरब रुपए रखे गए हैं। मोहम्मद डैम के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नीलम झेलम हाइड्रो पावर के लिए 14 अरब रुपए के हैं। जनाब स्पीकर, सी पैक ये हुकूमत की तेजी से तामीर के लिए पुरअज़म है। अब तक 13 अरब डॉलर की मालियत के 17 बड़े मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए हैं। 21 अरब डॉलर की मालियत से मजीद 21 प्रोजेक्ट जारी हैं। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक नौइयत के 26 प्रोजेक्ट मनसूबाबंदी के मराहिल में हैं, जिसकी मालियत 28 अरब डॉलर है। जनाब स्पीकर, नॉर्थ साउथ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए ML1 एक अहम मनसूबा है, जिसकी लागत 9.3 अरब डॉलर है। इसे 3 पैकेजेस में मुकम्मल किया जाएगा। पैकेज 1 का आगाज मार्च 2020 में शुरू हो चुका है, जबकि पैकेज 2 का आगाज जुलाई 2021 में होगा और पैकेज 3 का आगाज जुलाई 2022 में होगा। जनाब स्पीकर, इस वक्त मुल्क में बिजली की पैदावारी गुंजाइश फाजिल है, मगर हम सारी की सारी बिजली के एंड यूजर तक तरसील करने के काबिल नहीं। लिहाजा हमारी सरमायाकारी तरजीहात में इस बात को यकीनी की तरफ होगी कि हम इस चैलेंज पर पूरा उतरने के काबिल हों। इस मकसद के लिए हमने बजट में 118 अरब रुपए रखे हैं। इस बजट में हमारी तरजीहात ये होंगी: इस्लामाबाद वेस्ट और लाहौर नॉर्थ के 1000 kVA ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए 7.5 अरब रुपया, दासू और 2160 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए 8.5 अरब रुपए, सुक्की किनारी कोहाला महाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए बिजली पैदा के लिए 5.5 अरब रुपए, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन्स हैदराबाद शक्कर के लिए 12 अरब रुपए। ताहम हम इसके साथ साथ पहले से शुरू किए बिजली पैदा करने वाले मनसूबों की तकमील में भी सरमाया करते रहेंगे। इसमें जाम शोरों में कोयले की मदद से 100 मेगावाट बिजली पैदा करने के प्रोजेक्ट के लिए 22 अरब रुपए रखे गए हैं। कराची में K1, K2 मनसूबे और तरबेला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की 5वीं तोसी के लिए 16.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जनाब
मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान तरक्की के फर्क को दूर करना इस हुकूमत की अवलीन काविश है। हुकूमत ने पसमानदा इलाकों की तरक्की यकीनी बनाने के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज शुरू किए हैं ताकि उन्हें मुल्क के दीगर तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर लाया जाए। ये पैकेज गैर तरक्की याफ्ता इलाकों में गरीबों की जिंदगी में बेहतर लाने के लिए वजीर आजम की विजन के अक्स है। इस मकसद के लिए 100 अरब रुपए तजवीज़ किए जा रहे हैं। 100 अरब, ये एक बहुत ही बड़ी रकम है। इन पैकेजेस में दर्ज झेल मंसूबे शामिल हैं। जनूबी बलोचिस्तान की तरक्याती प्लान, ये इस तरह नहीं, ये अपने लेडीज एमिनेस को इस तरह बुला लो, ये अपने लेडीज एमिनेस को इस तरह बुलाओ प्लीज। ये पैकेज 601 अरब रुपए की लागत से तमाम मेंबर अपने हिस्से में रहें। सार्जेंट एट आर्म इसको हटा दे, यहां से उसको हटा दे। सार्जेंट एट आर्म प्लीज, इनको इस साइड से हटा दे। सार्जेंट एट आर्म प्लीज हटा दे इनको, इस अपना इलाके से हटा दे जी प्लीज। जी, ये पैकेज 601 अरब रुपए की लागत से 199 मंसूबों की फंडिंग पर मुश्तमिल है। हम बजट में इसके लिए 20 अरब रुपए रख रहे हैं। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, इस प्लान की मंजूरी 739 अरब रुपए का कुल हुजम पर मबनी है। इसके लिए वफाकी हुकूमत PSDB में 98 अरब रुपए दे रही है, जबकि सरकारी व निजी शोबे के इश्तराक से 509 अरब रुपए का और सुप्रीम कोर्ट फंड से 125 रिक्वेस्ट है कि आप अपने मेंबरान अपने इलाके अपने सीट पे रहें। वेब से रिक्वेस्ट है कि अपने मेंबरान को सीट पे रखवाएं। नालों, दरियाओं, सड़कों की तामीर, मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट और वाटर सप्लाई की सहूलियात फराहम करने पर तवज्जो मरकूज की गई है। गिलगित बल्तिस्तान सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये प्लान 162 अरब रुपए की लागत से 29 प्रोजेक्ट्स पर मुश्तमिल है। इस बजट में इसके लिए 40 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। सिंध के 14 से जायद अजला के लिए तरक्याती मंसूबे, इस प्लान के तहत 444 अरब रुपए की लागत से 107 मंसूबों की तकमील की जाएगी। इन स्कीमों के जरिए मुख्तलिफ इलाकों के कनेक्टिविटी, बिजली की सप्लाई, आला तालीम की फरहमी, स्किल्स की बेहतरी, नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स की सहूलियात और इलाके में ज़रई शोबे के बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए आबी वसाइल की तामीर हमारा नस्बुल ऐन है। इस साल बजट में इस मकसद से 19.5 अरब रुपया रखा गया है। पख्तूनख्वा के नए जमशुदा अजला, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के नए जमशुदा अजला की तरक्की को खास अहमियत देती है। वो अगले माली साल के बजट में इन अजला की तरक्की के लिए 54 अरब रुपए रखे गए हैं। इसमें से 30 अरब रुपए 10 साला तरक्याती प्लान के हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत तरक्की के अमल में निजी शोबे की शमूलियत की अहमियत को तस्लीम करती है। चूंकि हम शफाफ और अकाउंटेबल हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं, लिहाजा कौमी मंसूबे में मुख्तलिफ सरमायाकार खासी दिलचस्पी रखते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के पास मुख्तलिफ मराइल में 50 प्रोजेक्ट मौजूद हैं, जिनकी मजमूई लागत तकरीबन 2000 अरब रुपए है। इसमें रेलवे, सड़कें, लॉजिस्टिक्स, साइंस और टेक्नोलॉजी, पानी, एविएशन और सेहत वगैरह के मंसूबे शामिल हैं। सियालकोट ता खारियां, सक्कर ता हैदराबाद मोटरवे पर काम 233 अरब रुपए की बजट के साथ रिकॉर्ड टाइम में शुरू कर दिया गया है। 710 अरब रुपए के मजीद 6 प्रोजेक्ट्स पे मैडम आप ये ना करें प्लीज। साल 21-22 में शुरू होगा। हुकूमत इन मंसूबों की तकमील के लिए 61 अरब रुपए वायबिलिटी गैप फंड की मदद में अदा करेगी। मौसमियाती तब्दीली का चैलेंज, जनाब स्पीकर,
اگرچہ پاکستان میں کاربن کا اخراج کم ہے، مگر اسے ان 10 ممالک میں سے ایک گنا جاتا ہے جو موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ اس حکومت نے بلین ٹری سونامی کے نام سے ایک خصوصی منصوبہ شروع کر رکھا ہے۔ بجٹ 21-22 میں ہم اہم منصوبے کے لیے 14 ارب روپے مختص کر رہے ہیں۔ سماجی شعبہ، جناب اسپیکر، وزیر اعظم عمران خان سماجی شعبے ترقی کو بہت ترجیح دیتے ہیں۔ صحت، تعلیم، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا حصول، موسمیاتی تبدیلی اور اس میں چند اہم شعبات ہیں۔ ہم اس مقصد کے لیے پی ایچ ڈی کی مد میں 118 ارب روپے کی فنڈ مختص کر رہے ہیں۔ بجٹ 2021-22 کے نمایاں خد و خال، جناب اسپیکر، بجٹ 21-22 کے نمایاں خد و خال کچھ یوں ہیں۔ گروس ریونیو کا تخمینہ 7,909 ارب روپے ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں 2020-21 کے لیے نظرثانی شدہ تخمینہ 6,395 ارب روپے تھا۔ یہ گزشتہ سال کے نظرثانی شدہ محاصل کے تخمینے کے مقابلے میں مجموعی محاصل میں 24% کا خاطر خواہ اضافہ ہے۔ ایف بی آر محاصل میں 24% کے اضافے کے ساتھ 4,691 ارب روپے سے بڑھ کر 5,829 ارب روپے کا اضافہ متوقع ہے۔ میں اپنی تقریر کا حصہ 2 میں ٹیکس پالیسی کی وضاحت پیش کروں گا اور بتاؤں گا کہ ہم یہ ہدف کیسے حاصل کریں گے۔ نان ٹیکس ریونیو کی 22% تک بڑھنے کی توقع ہے۔ وفاقی ٹیکسوں میں صوبے کا حصہ گزشتہ سال 2,704 ارب روپے سے بڑھ کر 3,411 ارب روپے رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے جناب اسپیکر کہ نظرثانی شدہ تخمینے کی جہت کے مقابلے میں 707 ارب روپے یا 25% اضافی رقوم صوبوں کو فراہم کی جائے گی۔ اس کی وجہ سے صوبے ترقی، صحت، تعلیم، بہبود آبادی، نوجوانوں اور خواتین کی ترقی، کھیلوں، مزدوروں کے فلاح وغیرہ جیسے سماجی شعبوں میں وسائل خرچ کرنے میں قابل ہوں گے۔ صوبے کی ٹرانسفر کرنے کے بعد نیٹ وفاقی محاصل کا تخمینہ 4,497 ارب روپے ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں گزشتہ سال یہ جو نیٹ ریونیو تھا وہ 3,691 ارب روپے تھا۔ اس سے نیٹ وفاقی محاصل میں 22% کا اضافہ کی عکاسی ہوتی ہے۔ وفاقی اخراجات 8,497 ارب روپے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں 2021 کے نظرثانی شدہ اخراجات 7,341 ارب روپے تھے۔ ان اعداد و شمار سے وفاقی اخراجات میں 15% کا اضافہ ظاہر ہو رہا ہے۔ رواں اخراجات کا تخمینہ 6,561 روپے سے بڑھ کر 7,523 ارب رہنے کی توقع ہے، جس سے رواں اخراجات میں 14% کا اضافہ ظاہر ہو رہا ہے۔ رواں اخراجات میں سود کی ادائیگی میں کووڈ-19 پر ایک بار اخراجات کو نکال کر رواں اخراجات میں صرف 12% کا اضافہ متوقع ہے۔ سبسڈیز کا تخمینہ 682 ارب روپے لگایا گیا ہے، جن میں نظرثانی شدہ تخمینہ جات کے مطابق 430 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ اس میں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کو کی جانے والی ادائیگیاں، ٹیرف فرق کی بنا پر دی جانے والی سبسڈی اور خوراک کی اشیاء پر دی جانے والی سبسڈی، احساس پروگرام کے مختص رقوم جس میں پاکستان بین المال اور پاورٹی ایلیویشن کے مختص رقوم شامل ہیں۔ جیسا کہ میں
پہلے گوشت گزار کر چکا ہوں. وفاقی ترقی بجٹ 630 ارب سے بڑھ کے 900 ارب ہو جائے گا. سال رواں 21-22 کا مجموعی بجٹ خسارہ 6.3% رہنے کی توقع ہے، جبکہ اس مقابلے میں رواں سال کی نظر ثانی تخمینہ شاہد کے مطابق 7.1% ہے. پرائمری ڈیفیسٹ کا ہدف 0.7% ہے، جو کہ رواں سال کے 1.2% لگایا گیا ہے. پرائمری ڈیفیسٹ کا یہ ہدف مقرر کر کے ہماری حکومت 3 سالوں میں پرائمری ڈیفیسٹ میں 3.2% کی کل کمی لانے میں کامیاب ہو گئی ہے، جو کہ 2018-19 میں 3.8% تھا. جناب اسپیکر، ہماری اگلے سال کی اہم اخراجاتی ترجیحات حسب ذیل ہے. ویکسینیشن اپنے لوگوں کو کووڈ سے محفوظ رکھنے کے لیے $1.1 بلین ویکسین کی درآمد پر خرچ کیے جائیں گے. یہ ابتدائی ہدف جون 2022 تک 10 کروڑ لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا ہے. یونیورسل ہیلتھ کوریج وزیر اعظم کی یونیورسل ہیلتھ کوریج اسکیم میں صوبوں کے تعاون سے مزید وسعت لائی جائے گی. چند سال قبل خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے شروع کیے جانے والے ہیلتھ انشورنس پروگرام نے کم آمدنی والے طبقے کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا ہے، جو اب مشہور سرکاری یا نجی ہسپتالوں سے مفت علاج کی خدمات حاصل کر رہے ہیں. جناب اسپیکر، اب ایک بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ کے بارے میں آپ کی توجہ دینا چاہتا ہوں. SME سپورٹ پروگرام. SMEs کو کاروبار میں شراکت شیئر میں بلا ضمانت قبضوں کی فراہمی کے لیے بہت سی اسکیمیں تجویز کی گئی ہیں، جس کے لیے 12 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. کامیاب پاکستان پروگرام، جس کے بارے میں پہلے ذکر کیا، اس میں 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اینٹی ریپ فنڈ میں وزیر اعظم کی طرف سے خصوصی ہدایت پر 100 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اعلیٰ تعلیم. رواں بجٹ کی HEC کو 66 ارب روپے کی رقم مہیا کرنے کی تجویز ہے اور ترقیاتی بجٹ کے لیے 44 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے. بعد ازاں اس میں 15 ارب روپے کا اضافہ کر دیا جائے گا. ایکسپورٹ سیکٹر کی سپورٹ فنڈ کے شعبے میں مختلف اسکیموں کے تحت سپورٹ فراہم کرنے کا عمل جاری رکھا جائے گا. سرکاری اداروں کی مد میں PIA اسٹیل مل وغیرہ کو 20 اور 16 ارب روپے کی مالی امداد دی جائے گی. خصوصی علاقوں کے لیے امداد. آزاد جموں و کشمیر کے لیے بجٹ میں رقوم 54 ارب روپے سے بڑھا کر 60 ارب روپے کر دی گئی ہے. گلگت بلتستان کے لیے بجٹ 32 روپے سے بڑھا کے 47 ارب روپے کی تجویز ہے. مزید برآں سندھ کو 12 ارب روپے کی خصوصی گرانٹ، بلوچستان کو ان کی NFC کے علاوہ مزید 10 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے. مردم شماری 2022 میں نئی مردم شماری کے لیے 5 ارب روپے کی رقم وفاقی حصے کے طور پہ تجویز کی جاتی ہے. لوکل گورنمنٹ الیکشن. مقامی حکومتوں کے انتخابات کے انعقاد کے لیے 5 ارب روپے کی رقم رکھی گئی ہے. جناب اسپیکر، کووڈ-19 ایمرجنسی فنڈ سے متعلقہ امور کے لیے 100 ارب روپے تجویز کیے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر،
بالخصوص ٹیکس ریونیو کو موبلائز کرنا. ہماری معاشی پالیسی میں ٹیکسٹائل ہماری معاشی پالیسی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. ٹیکس رجیم کو ریسٹرکچر کرنا اور ٹیکس انتظام فعال کرنا ہمارے بنیادی اصول میں شامل ہے. ہمارے ٹیکس نظام پر اعتماد کی کمی کی وجہ سے اقدامات وقت کی اہم ضرورت ہے. ایف بی آر میں پرپوز ٹیکس پالیسی نئے ٹیکس گزاروں کی نشاندہی کے بعد ٹیکس نیٹ میں اضافہ، ٹیکس استثنا اور مراعات سے متعلق شکوں کا گریجول خاتمہ، ٹیکس شرح میں کمی پر زور دے گی. ہم ٹیکس گزاروں کا بھی تحفظ کریں گے تاکہ ان کی واجب الادا ٹیکس پر مزید کوئی بوجھ نہ ڈالا جائے. ہماری ٹیکس پالیسی نیچے دیے گئے اصولوں پر مبنی ہوگی. سیلف اسیسمنٹ اسکیم کو اس کی اصل شکل میں بحال کریں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنی ٹیکس ریٹرن خود بنا کر ایف بی آر کو بھیجے گا. اگر ایف بی آر کے پاس اس کے خلاف کوئی مصدقہ معلومات نہ ہو، یہ گوشوارے میں درج ہیں تو تمام گوشوارے اسیسمنٹ آرڈر سمجھے جائیں گے. بصورت دیگر گوشوارے کی آڈٹ میں بھیجا جائے گا جو تھرڈ پارٹی آڈٹ کرے گی. کچھ سیلف اسیسمنٹ کے تحت گوشواروں کا آڈٹ کے لیے صرف آٹومیٹڈ بیس سلیکشن پروسیجر کے ذریعے انتخاب کیا جائے گا. ای آڈٹ سسٹم کے تحت آڈٹ سے باہر سے آڈیٹرز کا انتخاب کیا جائے گا. آڈٹ بہت سنجیدگی سے کیا جائے گا اور جان بوجھ کر چھپائی گئی معلومات یا ٹیکس چوری کو ایک مجرمانہ ایکٹ تصور ہوگی. ٹیکس گزاروں کو ہراساں کرنے والے کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. آمدنی پر ٹیکس اور اخراجات پہ ٹیکس جمع کرنے کے لیے پرائمری انسٹرومنٹ ہوں گے. ہم ٹیکس مشینری کو ٹیکس چوری کرنے والوں کے خلاف، ٹیکس نیٹ میں شامل نہ ہونے والوں کے خلاف مزید محترک کریں گے. ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کریں گے تاکہ نئے ٹیکس گزاروں کی نشاندہی ہو سکے اور الیکٹرانک رابطے کے ذریعے ان تک پہنچیں گے تاکہ انسانی عمل دخل کا خاتمہ ہو. پروگریسیوٹی اینڈ ٹیکسیشن کو مزید تقویت دی جائے گی. امیروں کو کہا جائے گا کہ وہ اپنے حصے کا واجب الادا ٹیکس ادا کریں. طاقت ور پروفیشن کو ملنے والی ٹیکس چھوٹوں کا خاتمہ کیا جائے گا. تنخواہ دار طبقے پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. ٹریک اینڈ ٹریس کے نظام کو ابتدائی طور پر 4 صنعتوں کے لیے شروع کیا جائے گا، لیکن بعد میں تمام صنعتی اور تجارتی سرگرمیوں میں استعمال کیا جائے گا. ہماری حکمت عملی کا بنیادی جز جی ایس ٹی نیٹ میں اضافہ کرنا ہے. اس سلسلے میں ہم تمام ریٹیل اور ہول سیل ٹرانزیکشن کو ٹیکس نیٹ میں شامل کریں گے جو ڈیجیٹل اور الیکٹرانک ادائیگی کے نظام سے منسلک ہو چکے ہیں. اس سلسلے میں ہم تاجروں کے ایف بی آر کے پوائنٹ آف سیل نظام سے منسلک ہونے کے لیے مدد کریں گے. ہم کسٹمر کے لیے ہر ماہ قرعہ اندازی کے بعد سیلز ٹیکس ریسیٹ پر انعامات تقسیم کریں گے. ہم نے ایف بی آر میں خصوصی سیل بنایا ہے جس میں ریٹیل کاروبار سے منسلک ماہرین ایف بی آر کے قابل افسران شامل ہیں جو کہ اس پلان پر عمل درآمد کرائیں گے. پاکستان سنگل ونڈو پروجیکٹ کا آغاز کیا جا رہا ہے. اس اقدام سے امپورٹس اور ایکسپورٹ کی کلیئرنس سنگل پورٹل کے ذریعے ممکن ہوگی جس سے کارگو کلیئرنس جلد از جلد ممکن ہوگی. سروسز پر سیلز ٹیکس میں ہم آہنگی لانے کے لیے صوبوں کے ساتھ مشاورت کے بعد عملی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. ہم ٹیکس نظام کو مزید سادہ بنانے کے لیے سادہ ٹیکس ریٹرن فارم اور نئے ٹیکس کوڈ اور قوانین کے لیے لے کے آ رہے ہیں. اب میں
टैक्स से मुतल्लिक फाइनेंस बिल में की गई तजावीज़ का ऐलान करूंगा। सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी में मंदरजा झैल इक़दामात उठाए जा रहे हैं। घरेलू सनत और सालाना टर्नओवर में इजाफा, छोटे कारोबारी मईशत की रीढ़ की हड्डी रखते हैं, इसकी रखते हैं, जो कि न सिर्फ बढ़ती आबादी का रोजगार मौके करते हैं और जरिए रोजगार फराहम करते हैं, बल्कि माशी नमू भी परवान चढ़ाता है। छोटे कारोबार को सहूलत देने के लिए सालाना टर्नओवर टैक्स की जो सीलिंग है उसको 10 मिलियन रुपए से बढ़ा के 10 मिलियन रुपया कर दिया गया है, जो इस वक्त सिर्फ 3 मिलियन है, और इसके ऊपर टैक्सेस में भी छूट होगी। जनाब स्पीकर, मकामी तौर पर बनाई जाने वाली 850 सीसी तक गाड़ियां को फेडरल एक्साइज ड्यूटी की छूट और सेल्स टैक्स में कमी की जा रही है। मकामी तौर पर बनाई जाने वाली कारों की बढ़ती हुई कीमतें कम आमदन घरानों के लिए परेशानी का बायस हैं। इसके लिए मकामी तौर पर बनाए जाने वाली 850 सीसी तक की गाड़ियों को फेडरल एक्साइज ड्यूटी से छूट दी जा रही है। इसके अलावा इनके सेल्स टैक्स की शरह 17% से कम के 12.5% की जा रही है और वैल्यू एडेड टैक्स का खात्मा किया जा रहा है। आईटी की खिदमात के बरामदात के लिए 0 रेटिंग की इजाजत, आईटी और आईटी पर इंसार करने वाली खदमात की बरामदात को फरोग देने के लिए आईसीटी टैक्स ऑर्डिनेंस 201 में तब्दीली करते हुए इनकी खिदमात को 0 रेटिंग की सहूलत फराहम की जा रही है। बिजली की गाड़ियों के फरोग के लिए टैक्स तरगीबात, हुकूमत पाकिस्तान बिजली चलने वाली गाड़ियों के इस्तेमाल में मैन्युफैक्चरिंग की हौसला अफजाई कर रही है। इस मकसद के लिए बहुत ज़्यादा टैक्स मरात और टैक्स छूट तजवीज़ की जा रही हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की मुकामी मैन्युफैक्चरिंग के लिए CKD किट्स की दरामद पर टैक्स की छूट, मुकामी तौर पर की गई इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सेल्स टैक्स की शरह में 17% से 1% तक कमी, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों और CKD किट्स की दरामद पर वैल्यू एडिशन टैक्स की छूट और 4 पहियों वाली इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की छूट शामिल हैं। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन, मुल्क में खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन कायम किए जा रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जोन में सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए प्लांट, मशीनरी, साजो सामान और खाम माल की दरामद पे टैक्स छूट की तजवीज़ है। ज़राई इजनास की ज़ख़ीरा गोदामों की छूट, ज़राई मुल्क होने के बावजूद फूड सिक्योरिटी को कायम रखना हमारी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। दही इलाकों में किसानों को गल्ला स्टोरेज की सहूलत देने और अशिया की शेल्फ लाइफ को बेहतर करने के लिए ये तजवीज़ है कि मुकामी तौर पर तैयार किए गए गोदामों को टैक्स छूट दे दी जाएगी। ये इक़दाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़राई तरक्याती मनसूबे की विजन के ऐन मुताबिक है। टेलीकॉम खिदमात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में छूट, अवाम को रिलीफ और कारोबार में सहूलत देने के लिए टेली मवासलात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में 17% से 16% कमी की तजवीज़, मर्चेंट डिस्काउंट रेट पर फेड की छूट, बैंकों की तरफ से पॉइंट ऑफ सेल की मर्चेंट डिस्काउंट पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी की छूट दी जा रही है और टियर 1 रिटेलर की खरीदारी में कस्टम्स के लिए एक प्राइस स्कीम का ऐलान कर रहे हैं, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। हमारे ख्याल में इस हुकूमत का एक बहुत बड़ा ये जो हमारा स्टेप है, जिससे टियर 1 रिटेलर्स का ख्याल पेश करना और उनको FBR के साथ मुंसलिक करना, इस सिलसिले में हमें हौसला अफजा नताइज ऑलरेडी हो चुके हैं और जब हम इसको 5 लाख मर्चेंट्स तक जाएंगे तो हमारे ख्याल में इसमें टैक्सों में काफ़ी इजाफा होगा। इनकम टैक्स, अब मैं इनकम टैक्स से मुतल्लिका तजावीज़ पेश करता हूँ।
टैक्स अथॉरिटीज के सवाबदीदी इख्तियारात में कमी, इनकम टैक्स अथॉरिटीज की सवाबदीदी इख्तियार में कमी की तजवीज़ है। टैक्स हुकाम टैक्स ऑडिट के लिए मुंतखब ना होने वाले केसेस को भी इंक्वायरी कर सकते हैं। आज की डेट में तजवीज़ है ये इंक्वायरी के इस इख्तियार को ख़त्म कर दिया जाएगा। तजवीज़ है कि शो काज नोटिस के अंजाम दही के लिए जो वक्त मुतय्यन किया गया है उसको 120 दिन कर दिया जाएगा। तजवीज़ है कस्टम के एडवांस टैक्स अंदाज को रद्द करने का इख्तियार ख़त्म कर दिया जाएगा। थर्ड पार्टी ऑडिट, टैक्स हुकाम ऑडिट इंक्वायरी करने के बाद बहुत से इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं जिससे कारोबारी लागत ज़्यादा होती है और कारोबार गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ये फैसला किया गया है कि FBR के बजाय थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा। और हम ये भी कह रहे हैं कि ऑटोमेटेड इश्यूएंस ऑफ रिफंड होना चाहिए। रिफंड एक मसला है, हम इसको बिल्कुल ऑटोमेट कर देंगे। फिर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कानूनी चारागोई तनाज़ात की कमी के लिए तनाज़ात के हल के मुताबिक मुतबादिल कमेटियों को मौजूद करने की तजवीज़ है। और तजवीज़ यह है कि ADRC के दायरा कार को वसी किया जाए और इनमें वो केसेस शामिल किए जाएँ जिसमें मुजरमाना कार्रवाई शामिल हो। कमेटी की तश्कील लिए दरकार वक्त तो 60 दिन से कम करके 30 दिन कर दिया गया। केसेस का फैसला करने में सिफारिशात जो हैं मुरतब करने के लिए दरकार 120 अयाम से कम करके 60 दिन कर दिया गया। विदहोल्डिंग टैक्स 40% कमी, माजी में डायरेक्ट टैक्सेस के इस इनडायरेक्ट तरीके से इकट्ठा करने का रुझान हो रहा है। ये सिर्फ लोगों पर बेजा बोझ डालता है बल्कि मईशत की डॉक्यूमेंटेशन की कंप्लायंस में भी इजाफा कर देता है। इस वक्त हम तामीली लागत करने वाले टैक्स निज़ाम को सहल बनाने के लिए पुरज़म हैं। डॉक्यूमेंटेड सेक्टर 38 मुख्तलिफ कानूनी शिक्लों के तहत विदहोल्डिंग टैक्स इकट्ठा करता है। तजवीज़ है 12 विदहोल्डिंग टैक्स शिक्कों को ख़त्म कर दिया जाए। इसमें मुंदरजा झेल शामिल हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जनाब स्पीकर। कौन सी चीज़ों को हमने विदहोल्डिंग टैक्स हटा रहे हैं? बैंकिंग ट्रांजैक्शन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, मार्जिन फाइनेंसिंग, एयर ट्रैवल सर्विसेज, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए बैन अल-अक़वामी ट्रांजैक्शन, मादनियात की दरियाफत, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह में कमी। मोबाइल सर्विसेज मौजूदा विदहोल्डिंग टैक्स शरह 12.5% है। आम शहरी पर बोझ को कम करने के लिए तजवीज़ है अगले माली साल के लिए इस शरह को कम करके 10% कर दिया जाएगा और इसके बाद इसको 8% कर दिया जाएगा। मुख्तलिफ सर्विसेज पर टैक्स की शरह में कमी, मुख्तलिफ सर्विसेज में मुनाफे का मार्जिन कम है और आयत विदहोल्डिंग टैक्स बहुत ज़्यादा है जिससे इनको मसाइल का सामना करना पड़ता है। तजवीज़ है कि ऑयल फील्ड सर्विसेज, वेयर हाउसिंग सर्विसेज, कोलैटरल मैनेजमेंट सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज और ट्रैवल एंड टूरिज्म सर्विसेज पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह को 8% से कम करके 3% कर दिया जाएगा। डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज़ पर कैपिटल गेन टैक्स जो हमारे स्टॉक मार्केट के लोग देते हैं उसमें कमी। कोविड-19 की वजह से कैपिटल मार्केट बुरी तरह मुतासर हुई। इससे 2 साल में स्टॉक मार्केट को मिलने वाली मुश्किलात को कम करने के लिए तजवीज़ है कि कैपिटल गेन टैक्स की शरह को 15% से कम करके 12.5% कर दिया जाएगा और इस रेट को आने वाले सालों में हम और भी नीचे लेके जाएंगे। मुख्तलिफ दारों को टैक्स से गैर मशरूत छूट, कानून के तहत मुख्तलिफ दारों को मशरूत और गैर मशरूत छूट हासिल है। तजवीज़ है कि इंसान दोस्त NGOs वगैरह को गैर मशरूत छूट दी जाएगी।
اور اس کی ایک لسٹ ہے جو کہ آپ اپنی بکس میں دیکھیں گے۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز جناب اسپیکر، انکم ٹیکس آرڈیننس میں ٹرن اوور بنیاد متبادل ٹیکس کم از کم ٹیکس کے بارے میں لکھا ہے۔ 3 طرح کی تجاویز شامل کی ہیں۔ افراد اور ایسوسیشن آف پرسن کے لیے ٹرن اوور ٹیکس کی بنیاد پر کم از کم ٹیکس کو 10 ملین سے بڑھا کر 100 ملین کیا جا رہا ہے۔ عمومی ٹیکس شرح کو 1.5% سے کم کر کے 1.25% کیا جا رہا ہے، جس میں ہر آنے والے سال میں مزید کمی کی جائے گی۔ مخصوص سیکٹر جیسے FMCG اور ریفائنریز کے ریٹیلرز کے لیے ٹیکس شرح میں کمی کی جا رہی ہے۔ بعض درآمدات کے لیے ودہولڈنگ ٹیکس سے استثنا، کتابوں، رسالوں، زرعی آلات 850 cc تک کی کاروں کے CBU ان کی ودہولڈنگ ٹیکس سے استثنا دیا جا رہا ہے۔ اب میں انکم ٹیکس اسٹریم لائن کرنے کی اقدامات پیش کرتا ہوں۔ بلاک ٹیکسیشن میں کمی، پیچیدہ ٹیکس نظام کو سادہ بنانے کے لیے تجویز ہے کہ پراپرٹی ٹیکس پر بلاک ٹیکسیشن کو ختم کر دیا جائے۔ تجویز ہے کہ غیر منقولہ پراپرٹی فروخت اور سود سے حاصل ہونے والی آمدنی پر کیپٹل گین کے الگ بلاک ٹیکس کے دائرہ کار کو محدود کر دیا جائے سوائے محدود رقم کے۔ پوائنٹ آف سیل مشینوں کے لیے ٹیکس کریڈٹ، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو اس کے اوپر بات کر چکا ہوں، اور ہم 5 لاکھ مشینیں لگائیں گے جس سے ہمارے ٹیکس میں بہت اضافہ ہوگا۔ تھوک فروش اور پرچون فروش پر کم شرح ودہولڈنگ ٹیکس دائرہ کار کو معیشت کے دوسرے سیکٹر میں بھی پھیلایا جا رہا ہے۔ تھوک فروش اور پرچون فروش کو مزید سہولت دینے کے لیے افراد ایسوسیشن آف پرسن کے منیمم ٹیکس کی سطح کو 100 ملین تک بڑھانے کی تجویز ہے۔ یہ بھی تجویز ہے کہ ودہولڈنگ اور ٹرن اوور ٹیکس کو کم شرح کے دوسرے سیکٹرز کے ان افراد پہ بھی لاگو کیا جائے جو انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کے ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں موجود ہیں۔ اس وقت قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس جاری ہے اور وزیر خزانہ شوکت ترین بجٹ پیش کر رہے ہیں۔ ان کی جانب سے بجٹ کا حجم 8,487 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ ایجوکیشن کمیشن کے لیے 44 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ تربیلا 5 4 ارب 60 کروڑ اور سکی کنارے منصوبے کے لیے 5.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ کراچی میں K2 K3 کوسٹل پاور پروجیکٹس کے لیے 16.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بجلی کی ترسیلی نظام کی اپ گریڈیشن کے لیے 100 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی بجٹ سے متعلق اپوزیشن کے مشترکہ اجلاس میں شرکت بھی کرے گی، جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ شوکت ترین کی بجٹ تقریر شروع ہوتے ہی اپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ بھی کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ترقی کی طرف ہم رواں دواں ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں معیشت کو بحران سے نکالا گیا ہے۔ 2013 میں زر مبادلہ کے ذخائر 6 ارب ڈالر تھے۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ وزیر اعظم کبھی مشکل حالات سے نہیں گھبرائے۔ ماضی کی تمام ادائیگیاں ہمیں کرنی پڑیں ورنہ ملک دیوالیہ ہو جاتا۔ ماضی میں 5.5% شرح نمو کا ڈھول پیٹا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹڈی دل کے حملے کی وجہ سے وبا کی 2 اضافی لہروں کا سامنا کرنا پڑا۔ کورونا کی وجہ سے معیشت کو مستحکم کرنے میں وقت لگا۔ آپ کو بتائیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین بجٹ پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب حکومت نے ذمہ داری سنبھالی تو ہم نے چیلنج قبول کیا۔ سب سے بڑا چیلنج ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانا اور معیشت کو استحکام کرنا تھا، جسے ہم نے قبول کیا۔ ماضی کی تمام ادائیگیاں ہمیں کرنا پڑیں ورنہ ملک دیوالیہ ہو جاتا۔ کووڈ-19 کی عالمی وبا کی وجہ سے پاکستان کو وبا کی 2 لہروں کا سامنا کرنا پڑا اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان اس وبا کے بھیانک اثرات سے محفوظ رہا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وبا کی 2 اضافی لہروں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کورونا وبا کی وجہ سے معیشت کو مستحکم کرنے میں وقت لگا ہے۔ سب سے بڑا چیلنج دیوالیہ تھا۔ ہمیں خراب معیشت ورثے میں ملی۔ ماضی میں بلا سوچے سمجھے قرض لیے گئے۔ آپ کو بتائیں
کہ اسپیکر اسد کیسر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے کہا کہ سال سوائے کپاس کے تمام دیگر فصلوں کی کارکردگی غیر معمولی رہی۔ اس سال ایکسپورٹ میں شاندار نمو دیکھنے میں آئی۔ عالمی سطح پر چینی کی قیمت میں 56% اضافہ ہوا۔ ان پر ٹیکس ادائیگیاں مختلف کیٹیگریز کی بنیاد پر ہیں۔ وہ ایس ایم ایز جن کا ٹرن اوور 100 ملین روپے تک ہے، ان کو ٹرن اوور کے 0.25% شرح کے حساب سے ٹیکس ادا کرنا ہوگا، یا پھر کب ٹیکس آمدنی کا 7.5% ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ ایس ایم ایز جن کا ٹرن اوور 100 ملین سے زائد ہے اور 250 ملین روپے تک ہے کو اپنے ٹرن اوور کا 1.5% شرح کے حساب سے ٹیکس ادا کرنا ہوگا، یا قابل ٹیکس آمدنی کا 15% ہے۔ تجویز ہے کہ ایک صفحے کا سادہ ٹیکس گوشوارہ متعارف کیا جائے۔ سروسز کی آمد برآمد، سروسز تمام سروس وصولیات جو بینکنگ چینل کے ذریعے پاکستان بھیجی جائیں اس پر حتمی ٹیکس رجیم کے تحت 1% کی کم شرح پہ ٹیکس عائد کیا جائے اور ان سے کسی بھی قسم کا سوال اٹھانے کی اجازت نہ ہوگی۔ پاکستان میں آئی ٹی سیکٹر کے لیے ریلیف، آئی ٹی اور آئی ٹی سے متعلقہ سروس کی ایکسپورٹ کو 100% ٹیکس کریڈٹ کے دائرہ کار میں لایا گیا ہے۔ ٹیکس کریڈٹ کے لاگو ہونے کی شرط میں نرمی لائی گئی ہے اور ٹیکس اتھارٹیز کے ثواب دیدی اختیار کو کم کرنے کی تجویز ہے۔ ڈیٹا سٹوریج اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ سروسز کو شامل کر کے ان سروسز کے دائرہ کار کو وسیع کرنے کی تجویز ہے۔ اسپیشل اکنامک زون سی پیک کا ایک بنیادی پروجیکٹ ہے۔ ان کو ٹیکس سے مستثنا رکھا گیا تھا۔ ہم قانون کے تحت اس کے ٹرن اوور پر بھی جو ٹیکس تھا اس کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ تجویز ہے کہ اسپیشل اکنامک زونز پر ٹیکس سال 21 سے کم از کم ٹیکس میں چھوٹ دی جائے گی۔ اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی کی تشکیل پرائم منسٹر عمران خان ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے اور اس کا بڑا اقدام ہے، ان کا ایک بڑا اقدام ہے۔ جدت ٹیکنالوجی اور کاروبار کے فروغ کے لیے خصوصی ٹیکس مراحت کی تجویز ہے جس میں مندرجہ ذیل شامل ہیں: اسپیشل ٹیکنالوجی زون اتھارٹی، زون ڈیولپرز اور زون انٹرپرائزز کے لیے 10 سالہ ٹیکس کی چھوٹ، کیپٹل گڈز کے درآمد پر ٹیکس چھوٹ، زون انٹرپرائزز میں سرمایہ کاری سے پرائیویٹ فنڈ سے حاصل کردہ آمدنی کے منافع پر ٹیکس چھوٹ، مستقبل کی کموڈیٹی مارکیٹس، ویئر ہاؤسنگ سروسز، لاجسٹک سروسز، کولیٹرل مینجمنٹ سروسز پر شرح ٹیکس 8% کم کر کے 3% کرنے کی تجویز ہے، اور پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج پر ویئر ہاؤس الیکٹرانک ریسیٹ پر بھی وداؤٹنگ ٹیکس کی چھوٹ کی تجویز ہے۔ ٹیلی کمیونیکیشن، حکومت پاکستان کی تعمیر کردہ ٹیکس گزار کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے میں پرعزم ہے تاکہ عام آدمی پر بوجھ کم ہو۔ ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک کو وسیع کرنے اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے تجویز ہے کہ ٹیلی کام سیکٹر کو انڈسٹریل انڈرٹیکنگ کا درجہ دے دیا جائے۔ کسٹمز، جناب اسپیکر، اس بجٹ میں لائف سٹاک، پولٹری اور زراعت کی شعبے کے لیے بہت سے ریلیف اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ مویشیوں کی دوا کے لیے ویکسین کو کسٹم ڈیوٹی سے چھوٹ دی گئی ہے۔ اس طرح پولٹری کے خوراک میں شامل ہونے والے بہت سے اجزاء کو ٹیرس سے چھوٹ دی گئی ہے اور ان کو مراعاتی ریٹس پر قابل درآمد بنا دیا گیا ہے۔ زرعی شعبہ اور ملک کے کسانوں کو لمبے عرصے تک غلہ ذخیرہ کے لیے سہولیات فراہم کرنے کے لیے گوداموں کو کسٹم ڈیوٹی سے چھوٹ دی گئی ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ 850 cc کی گاڑیوں کے سی بی کو یہ نہ کریں پلیز، میڈم آپ بیٹھ جائیں، چھوٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایڈوانس کسٹم ڈیوٹی سے استثناء دے دیا ہے اور ٹیرف سٹرکچر کو مناسب بنایا جا رہا ہے۔ ان اقدامات کی وجہ سے جو ہماری لوور مڈل کلاس طبقے کو اپنی ذاتی گاڑی خریدنے کا موقع ملے گا، جس سے حکومت کو میری گاڑی اسکیم کو کامیابی ملے گی۔ اس طرح چھوٹی گاڑیوں کی قیمت کم ہوگی اور ہمارے بہت سے اہل وطن موٹر سائیکل کے بجائے کار کی سواری کے قابل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ بجلی سے چلنے والی گاڑی کی 1 سال تک کسٹم ڈیوٹی کم کی جا رہی ہے، جس سے اس ماحول دوست گاڑیوں کے
استعمال میں اضافہ ہوگا۔ اس طرح عالمی سطح پر موٹر سائیکل بدلتے رجحانات کے مد نظر رکھتے ہوئے مقامی طور پر تیار ہونے والی ہیوی موٹر سائیکلز اور ٹریکٹرز کی مخصوص اقسام پر عائد محصولات بھی مناسب کمی کی جا رہی ہے۔ کووڈ-19 کے پیش نظر حکومت اپنے عام آدمی مشکلات سے بخوبی آگاہ ہے، اور جبکہ یہ ابھی بھی درپیش ہے، اس کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کووڈ-19 سے متعلقہ میڈیکل سامان اور اشیاء پر چھوٹ جو کہ موجودہ حکومت سے جی چاکی دے چکی ہے، اس میں مزید 6 ماہ کی توسیع کر دی جائے گی۔ جناب اسپیکر، حکومت نے صنعتی افزائش کو تیز تر کرنے کے لیے فوری اقدامات اٹھائے ہیں تاکہ کمزور معیشت کے لیبل سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ یہ حکومت پہلے دن سے مقامی صنعت کو ترقی دینے اور کاروباری لاگت کو کم کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ فنانس ایکٹ 1920 میں 1629 کوڈز پر ٹیرف کی شرح 0 کر دی گئی تھی، جو کہ بنیادی طور پہ مقامی صنعت میں استعمال ہونے والی خام مال پہ مشتمل تھی۔ فنانس ایکٹ 2020-21 میں ان اشیاء اور خام مال درآمد پر عائد 2% ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی بھی چھوڑ دی گئی تھی۔ ان اقدامات پر عمل درآمد سے 25 ارب روپے کے مراد و فوائد دیے جا چکے ہیں۔ ان اقدامات کے نتیجے میں معیشت میں بہتری ممکن ہوئی، جس کا ثبوت موجودہ GDP کے اعداد و شمار میں ہے۔ قومی ٹیرف پالیسی 19 سے لے کے 24 کے تحت کامرس، FBR اور فنانس ٹیرف شرح کو آسان اور ٹیرف میں موجود بے ضابطگیوں اور بگاڑ کو دور کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ تاہم مقامی صنعت اور برآمدات کو پرکشش مراد دی جا سکیں گی۔ صنعتی معیشت کو مزید تقویت دینے کے لیے رواں مالی سال میں ٹیکسٹائل سے متعلقہ اشیاء کی 164 ٹیرف ہیڈنگز پر ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف خام مٹیریل اشیاء کی 152 ٹیرف کوڈز پر بھی ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل سیکٹر کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے سوتی دھاگا کی درآمد پر ریگولیٹری ڈیوٹی کو ختم کیا گیا ہے۔ بعض ازاں سوتی دھاگے پر 5% کسٹم ڈیوٹی بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، قومی ٹیرف پالیسی کی بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیکسٹائل، فارماسیوٹیکل، پلاسٹک، آئرن، اسٹیل اور انجینئرنگ اشیاء سے منسلک مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو خاص طور پہ توجہ دی گئی ہے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر جو کہ ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، تو خاص طور پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ لہذا کاٹن ویلیو چین، پولیسٹر ویلیو چین اور مین میڈ فائبر کی ٹیرف اسٹرکچر کو کم اور قابل قبول بنایا گیا ہے، جو کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کا دیرینہ مطالبہ تھا۔ انجینئرنگ اشیاء سے منسلک مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو ریلیف دینے کے لیے فلیٹ رولڈ ایلوائے اور اسٹیل کے مصنوعات کو کسٹم ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی ادائیگی سے چھوٹ دے دی گئی ہے، اور ریگولیٹری ڈیوٹی میں بھی کمی کی گئی ہے۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی اہمیت کے پیش نظر 300 سے زائد ایکٹیو فارماسیوٹیکل اجزاء کو کسٹم ڈیوٹی سے ادائیگی سے چھوٹ دے دی گئی ہے۔ مزید ایڈجسٹیبل سرنجز سے ڈسپوزیبل سرنجز سے منسلک انڈسٹری کو بھی کسٹم ڈیوٹی کی ادائیگی سے چھوٹ دے دی گئی ہے۔ تاہم ہم اس اہم میڈیکل آئٹم پر مقامی پیداوار لاگت کو کم کیا جا سکے اس کے علاوہ مصنوعی چمڑے کی انڈسٹری، بوائلر مینوفیکچرنگ انڈسٹری، لیکویفائڈ پیکیجنگ انڈسٹری اور ڈیری انڈسٹری کو بھی ٹیرف میں کافی چھوٹ اور مراد دے دی گئی ہیں۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم کی ویژن کے مطابق پاکستان کو دنیا میں سیر و سیاحت کے لیے دوست ملک بنانے کی تکمیل میں موجودہ بجٹ میں ٹورزم سیکٹر کو خاص طور پر توجہ دی گئی ہے۔ ٹورزم سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے اور اس میں وابستہ حوصلہ افزائی کے لیے ان میں استعمال ہونے والی خام مال
اشیاء کو یا تو 0% کسٹم ڈیوٹی سلیب میں شامل کر دیا گیا ہے یا پھر ماراتی ریٹس دے دیے گئے ہیں. جہاں پر یہ نمایاں کرنا نہایت موزوں ہے. یہ تمام ریلیف اور ماریاتی جو اقدامات ہیں اس میں 45 ارب روپے کی نیٹ ریونیو سے زائد ہیں جو کہ موجودہ حکومت صنعتی و معاشی ترقی کے ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے برداشت کرے گی. جناب اسپیکر، موبائل فون پالیسی جو ہے اس کے اعلان کے بعد، موبائل فون ڈیوائس پالیسی کے اعلان کے بعد پاکستان کی مقامی موبائل فون بنانے کی صنعت میں بہت متاثر کن پیداوار شروع کر دی ہے. وہ دور نہیں جب پاکستان بھی موبائل فون برآمد کرنے شروع کر دے گا، جبکہ مقامی موبائل فون صنعت ابھی بھی نیسنٹ حالت میں ہے. اس کے لیے مقامی درآمدی جو نعم البدل ہے اس کو فروغ دینے اور بیرونی سرمایہ کاری کو رغبت دینے کے لیے موبائل فونز کی درآمدی ریگولیٹری ڈیوٹیز میں اضافہ کیا جا رہا تھا. لیکن آج کی کیبنٹ میٹنگ میں پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اس پہ پھر سے غور کیا جائے کہ پرائم منسٹر نہیں چاہتے کہ موبائل فونز پہ اور اس کی یوز پہ جو کوئی ہم زیادہ قد زن لگائیں، تو ہم اس کو پھر سے دیکھیں گے. حکومت اسمگلنگ کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے. حکومت کو یقین ہے قانونی درآمد اور محاصل میں اضافہ محفوظ اور اسمگلنگ فری بارڈر سے براہ راست وابستہ ہے. پاکستان کسٹم اسمگلنگ کی لعنت کو جڑ سے کھیڑنے کے لیے بھرپور کاوشیں کر رہا ہے. پاکستان کسٹم کو بھرپور کاوشوں کی بدولت رواں مالی سال اب 52 ارب روپے کی اسمگل شدہ ممنوع اشیاء کو ضبط کیا جا چکا ہے. رواں مالی سال درآمدی معیشت اور محاصل میں اضافہ انفورسمنٹ اقدامات کے مؤثر عمل درآمد کا ثبوت ہے. اس لیے بارڈر مینجمنٹ جیسے اقدام پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے تاکہ کسٹم فارمیشنز کو مضبوط بنایا جا سکے اور ملک کے مغربی بارڈرز اور سمندری ساحلی پٹی کو محفوظ بنایا جائے. جہاں یہ بتانا نہایت اہم ہے کہ پاکستان سنگل ونڈو پروجیکٹ تکمیل کے بعد 74 سے زیادہ حکومتی اداروں اور پورٹ کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم کے ساتھ منسلک کر دے گا، جس کی صرف درآمدات اور برآمدات سہولیات دینے کی طرف ایک انقلابی قدم ہے، بلکہ پورے خطے کو تجارتی سہولیات دینے کی جانب گیم چینجر ثابت ہوگا. مزید سہولیات کے لیے رسک مینجمنٹ نظام کو مزید بہتر بنایا گیا ہے تاکہ گرین چینل میں 60% درآمدی کارگو کی کلیئرنس کی جا سکے، جس کی وجہ سے مقامی برآمدی صنعتوں میں استعمال ہونے والے خام مال کی ریئل ٹائم کلیئرنس ہو. جناب اسپیکر، ریلیف اقدامات. اب میں ریلیف اقدامات کا اعلان کرتا ہوں. جس حکومت کو ان مشکلات کا پورا ادراک ہے جس کا سرکاری ملازمین کو مہنگائی کی شرح میں اضافے کی وجہ سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے. گزشتہ برس مشکل صورتحال کے بنا پر کفایت شاری اختیار کی گئی. اس طرح سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں بھی کوئی بڑھائی نہیں ہو سکی. چونکہ معاشی حالات میں کسی قدر بہتری آئی ہے تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید متاثر ہوئی ہے. اس لیے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے مندرجہ ذیل ریلیف اقدامات کا اعلان کیا جاتا ہے. 1 جولائی 21 سے تمام وفاقی سرکاری ملازمین کو 10% اڈاک ریلیف الاؤنس دیا جائے گا. 1 جولائی 21 سے وفاقی حکومت کے تمام پینشنرز کی پینشن میں 10% اضافہ کیا جائے گا. ارلی الاؤنس 14,000 روپے ماہانہ سے بڑھا کر 17,500 کیا جا رہا ہے. گریڈ 1 سے 5 تک ملازمین کی انٹیگریٹڈ الاؤنس کو 450 روپے سے بڑھا کر 900 روپے کیا جا رہا ہے. کم آمدن افراد پر مہنگائی کے دباؤ کو ختم کرنے کے لیے کم سے کم اجرت 20,000 روپے ماہانہ کی جا رہی ہے. جناب اسپیکر،
ہم نے ایسا بجٹ پیش کیا ہے جو امید افزا ہے. انشاءاللہ یہ بجٹ مستحکم معاشی کارکردگی کی نوید ثابت ہوگا. ہم نے ایک ایسا معاشی پروگرام پیش کیا ہے جو معاشرے کے تمام طبقات کے بہبود کا باعث بنے گا. اس بجٹ میں زراعت سے لے کر صنعت تک، خدمات کے شعبے سے لے کر سماجی شعبے، مزدوروں، کسانوں، خواتین، طلباء، طالبات، بے گھر افراد، سرکاری ملازمین، نوجوانوں کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں. اور تاریخ میں پہلی بار 40 سے 60 لاکھ غریب گھرانوں کو مالی امداد مہیا کی گئی ہے جو ماضی میں اپنی زندگیوں کے بدلنے کے منتظر رہتے تھے. اب وزیر اعظم عمران خان نے انہیں رہنے کے لیے ٹھکانہ مہیا کر کے، آمدنی میں اضافہ کے موقع پیدا کر کے، صحت کے تحفظ اور ایک مکمل پیکج کے ذریعے ڈیولپمنٹ سکل کر کے ان کی خوشحالی میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ اس بجٹ میں ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے. مزید برآں، جیسا کہ میں نے اپنی تقریر کے شروع میں عرض کیا، یہ ترقیاتی بجٹ ہے جو ملک کی ترقی کا ضامن ہوگا. یہ ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے قابل بنانے والا بجٹ ہے. یہ ایک ایسا بجٹ ہے جس میں وطن عزیز کے مفلس پسماندہ طبقات کا خیال رکھا گیا ہے. یہ ایک ایسا بجٹ ہے جس میں نوجوانوں کو معاشرے کے فعال رکن بنانے کے لیے تجاویز شامل کی گئی ہیں. نوجوان ولولہ انگیزی سے لیبر مارکیٹ کا حصہ بن رہے ہیں تاکہ وہ دستیاب مواقع سے فائدہ اٹھا سکیں. ہماری تعلیم یافتہ نوجوان چیلنجز سے بھرپور مواقع تلاش میں رہتے ہیں جس کا ذریعہ نئی دنیا کے درپیش چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دنیا اور مصنوعی ذہانت جیسے علوم سے استفادہ کریں کے لیے ہر دم تیار ہیں. اس وجہ سے ہم برآمدات میں اضافے کے لیے آئی ٹی کے شعبے میں انحصار کر رہے ہیں. ہماری زراعت میں ترقی کرنے کی صلاحیت سے بالکل فائدہ نہیں اٹھایا گیا اور خاص طور پہ پیرشیبل آئٹمز کی حقیقی قدر غریب کسانوں سے فائدہ اٹھانے سے قبل ہی ختم ہو جاتی ہے. ہم زرعی شعبے میں سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں تاکہ کولڈ چین سٹوریج کی سہولیات فراہم کی جائیں اور کسانوں کی منڈیوں تک رسائی آمدنی آسان بنائی جائے. انہیں بیجوں کی بہتر کوالٹی فراہم کی جائے. انہی قرضوں اور آبی رسانی ممکن بنائی جائے. زراعت کو حقیقی اہمیت اس وقت حاصل ہوگی اگر ہم اپنے کسان کو اپنی زائد پیداوار ایکسپورٹ کرنے کے قابل بنا دیں گے. اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہوں تو اپنی اجناس کی بین الاقوامی معیار کی مطابق قیمتیں اور محنت حاصل ہوگی. ہم لوگوں کو گھر فراہم کر رہے ہیں تاکہ ملک میں بے گھر لوگ اپنے گھر حاصل کریں. جناب اسپیکر، ہم وزیر اعظم کی فلاحی معاشرے کے قیام کی ویژن کو عملی جامع بنانے کے لیے کوشاں ہیں جس کا عمل مظاہرہ ہمارے رسول نے اپنے لیے پیش کیا تھا. مدینہ کی فلاحی معاشرے کا ایک ایسا نظام جو لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے. نہیں ہے امید اقبال اس پشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. پاکستان پائندہ باد. Item number 3, paper to be laid before the National Assembly. Mr. Shaukat. وزیر خزانہ شوکت ترین بجٹ پیش کر رہے تھے. اسپیکر اسد کیسر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا. آپ کو بتائیں ناظرین، اجلاس جاری ہے. وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق مالی سال 2021-22 کا بجٹ تقریباً 8,000 ارب روپے کا ہے جس میں ترقیاتی بجٹ کا حجم 900 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے جو رواں مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کے مقابلے میں 38% زیادہ ہے. آپ کو بتائیں کہ بجٹ 2021-22 کی خصوصی کوریج فیض نیوز پر آپ دیکھ سکتے ہیں. Item number 4, introduction of bill. Mr. Shaukat Fayaz Ahmed Tareen, Minister for Finance and Revenue, to move item number 4. I want to introduce the bill to give back to financial proposal of financial federal government for the year beginning on the first day of July 21 and to amend certain laws. The Finance Bill 2021. A bill to give effect to financial proposal of the federal government for the year beginning on the first day of July 2021 and to amend certain laws. The Finance Bill 2021 stand introduced. The House is adjourned to meet again on Monday, the 14th June 2021 at 4 p.m.
आपको बताएं कि इस वक्त कौमी असम्बली का बजट इजलास जारी है, जबकि वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने बजट पेश कर दिया है। बजट 2021-22 की खुसूसी कवरेज फैज़ न्यूज़ पर आप लोग मुलाहिज़ा कर सकते हैं। बजट 2021-22 की तफसीलात सबसे पहले फैज़ न्यूज़ पर मुलाहिज़ा किया आपने कि माली साल बराए 2021-22 का बजट तकरीबन 8,000 अरब रुपए का है। तरक्याती बजट का हजम 900 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। रवा माली साल के तरक्याती बजट के मुकाबले में 38% ज़्यादा है, जबकि सिविल गवर्नमेंट के लिए 510 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं, जबकि जैतून की काश्त बढ़ाने के लिए 1 अरब रुपए मख्तस किए जाने की तजवीज़ सामने आई है। आबी गुजरगाहों की मुरम्मत के लिए 3 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं, जबकि टैक्स वसूलियों का हजम 5,705 अरब रुपए रखा जा रहा है, जबकि दिफा के लिए 1,330 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़ भी सामने आई है। रवां साल दिफाई बजट का हजम 1,295 अरब रुपए था। सूद की अदायगियों के लिए 3,105 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। पेंशन के लिए 10 अरब रुपए इजाफे के साथ 480 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। सब्सिडी की मद में 501 अरब रुपए, तरसीलात ज़र का हदफ 31 अरब 30 करोड़ रुपए मुकर्रर हुआ है, जबकि GDP का हदफ 4.8%, अफरात ज़र का हदफ 8% रहा। नेशनल सेविंग्स का हदफ 15.3% रहा। ज़रात में इजाफे का हदफ 3.5%, इंडस्ट्रियल सेक्टर 6.5 का हदफ, जबकि सर्विसेज सेक्टर का हदफ 4.8% रहा। इंज़िमाम शुदा इलाकों के लिए 54 अरब रुपए के फंड्स मख्तस किए गए हैं। गर्दिशी कर्जों के खात्मे के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। तालीमी बजट 105 यूनिवर्सिटीज़ में 120 मनसूबों के लिए मख्तस किया गया है। हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 44 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। कराची कोस्टल पावर प्रोजेक्ट्स के लिए 16.5 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं। आपको बताएं कि कौमी असम्बली के इजलास में शौकत तरीन बजट पेश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का वज़ीर आज़म पर एतमाद है। एहसास प्रोग्राम के तहत 40 मिलियन अफराद को रकूम दी गई। गुज़िश्ता माली साल ज़राअत में तरक्की की शरह मनफी में थी। रवा साल ज़राअत के शोबे ने 9% तरक्की की। हम मईशत को तरक्की की राह पर गामजन किए हुए हैं। मुआशी तरक्की का हदफ 8.4% से ज्यादा रहने की तवक्को है। मुआशी तरक्की के समरात गरीब आवाम तक अब पहुंचेंगे। एहसास प्रोग्राम के लिए 260 अरब रुपए तजवीज़। पिछले साल किसानों की आमदन 2300 अरब रुपए थी। किसानों को 3100 अरब रुपए की आमदन हुई। गर्दिशी कर्जों के खात्मे के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। बजट 2021-22 की खुसूसी नशरियात फैज़ न्यूज़ पर जारी हैं। सीपैक में 13 अरब डॉलर के 17 बड़े मंसूबे मुकम्मल हो गए। आपको बताएं कि सीपैक के 21 अरब डॉलर के मजीद 21 मंसूबों पर काम जारी है। ज़राई शोबों के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस कर रहे हैं। नीलम जहलम पावर प्रोजेक्ट के लिए 14 अरब रुपए मुख्तस किए गए। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान 739 अरब रुपए के हजम पर मबनी है। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए वफाक 98 अरब रुपए देगा। जनूबी बलोचिस्तान के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस किए गए। गुज़िश्ता साल वफाकी टैक्सों में सूबों का हिस्सा 2,704 अरब रुपए था। फैज़ टीवी पर खुसूसी बजट ट्रांसमिशन 2021-22 जारी है, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। News, entertainment and infotainment, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री, पाकिस्तान का सबसे बड़ा वेब टीवी फैज़ नेटवर्क। फैज़ सबके लिए। सरकार के लिए मददगार, आवाम के लिए खिदमतगार, पर वो इंसान भी तो हैं, जज्बा भी रखते हैं, जज्बात भी। जिम्मेदार हैं अमन के लिए, पर घर-बार भी रखते हैं। कभी वर्दी, कभी बिना वर्दी, अपना आज